गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। लास्ट में हमने कवर किया था पार्टनरशिप, उससे लास्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप। आज से हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि डिफरेंट कंपनीज होती हैं। उनका पूरा नाम बेसिकली इट्स JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब बेसिकली व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक तो इट्स अ बिग इन साइज़ में बिग होती है, इसके ऑपरेशंस बिग होते हैं। पार्टनरशिप से भी इसके ऑपरेशंस, इसका साइज़ इज़ बिगर। दूसरी चीज़ ये होती है कि पार्टनरशिप में टू सम एक्सटेंट आपको अलाउ होता है कि आप लोन ले सकते हैं बैंक से या किसी दूसरी ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन से अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं, कंपनी की जितनी भी ओनरशिप होती है, या यू कुड से कि कंपनी का जितना भी कैपिटल होता है, जितना भी पैसा जिससे कंपनी चल रही होती है, वो सारा का सारा पब्लिकली ओन्ड होता है। किसी बड़े इन्वेस्टर का होगा, किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का होगा, किसी रिटेल इन्वेस्टर का होगा, लेकिन होता सारा पब्लिक है, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सबसे पहला पॉइंट है शेयर होल्डर्स ओनरशिप। कंपनी में शेयर होल्डर्स की ओनरशिप होती है बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी को चलाने के लिए वी नीड मनी, वी नीड कैपिटल। और उस कैपिटल को किस तरह से जो है वो पब्लिक से लिया जाता है, उसे कहते हैं कैपिटल रेज करना। इट्स अ टर्म जिसे कहते हैं कैपिटल रेज करना। कंपनी कैपिटल रेज करती है पब्लिक से। शेयर्स जिसे हम कहते हैं, यू कुड से पीस ऑफ पेपर जिसे शेयर कहा जाता है, जो आपकी ओनरशिप जाहिर करता है। कंपनी वो आपको एक तरीके से ऑफर कर रही है या सेल कर रही है, यू कुड से। आप वो शेयर खरीदेंगे और इट वुड बी 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 30 रुपीज़, 1500, 2000, जिस तरह से भी शेयर की प्राइस होगी, और वो पैसे आप कंपनी को देंगे और उस पैसे से कंपनी जो है वो चलती है। तो आप उस कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा होते हैं। जितने शेयर आपने खरीदे हैं, जितना कैपिटल आपने कंपनी में डाला है, उतना ही आपकी ओनरशिप का प्रोपोर्शन कंपनी में है। दिस इज शेयर होल्डर्स ओनरशिप। द सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है, वो सिर्फ उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो उन्होंने शेयर्स के अगेंस्ट की होती है, उधर तक ही होती है। अगर कंपनी को किसी किस्म का कोई लॉस हो जाता है, तो शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होते कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करके उस कंपनी के लॉस को पूरा करें। नो, उनकी ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं होती। द नेक्स्ट पॉइंट इज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन ये होती है कि कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ओनर से, जो जिसने कंपनी स्टार्ट की होती है उससे। और जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब से लायबिलिटी सेपरेट होती है, इंडिविजुअल होती है। तो कंपनी जो है हमेशा चलती रहती है, फॉर एवर तक कंपनी चलती रहती है, अनलेस एंड अनटिल बैंकरप्सी इस तरह की ना हो जाए कि आप उसको बंद करना चाहें। परपीचुअल सक्सेशन होता है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का। द नेक्स्ट इज सेम सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की जो लीगल एंटिटी होती है वो लीगली इस तरह से कंपनी यू कुड से कंफर्म्ड होती है, एक्नॉलेज्ड होती है, एक्सेप्टेड होती है कि वो शेयर होल्डर से, यानी अपने सारे ओनर से उसकी जो आइडेंटिटी है बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई भी केस कंपनी करना चाहे तो अपने नेम से करेगी, बैंक अकाउंट अपने नेम से खुलवाएगी, इस तरह से होता है। तो कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो उसके ओनर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिजनेस से बिल्कुल अलहदा होती है। बिजनेस के जितने भी ओनर्स वगैरह होते हैं उनसे डिफरेंट होती है, उनसे सेपरेट होती है। द नेक्स्ट इज पब्लिक और प्राइवेट। ओके, कंपनीज पब्लिक भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं। पब्लिक का साइज़ बड़ा होता है, प्राइवेट का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। अब उसमें ये चीज़ होती है कि दोनों चलती जो है वो पब्लिक ओन्ड कैपिटल से चलती है। शेयर्स को जो है वो कैपिटल को रेज किया जाता है, पब्लिक से पैसा लिया जाता है, जिसे मार्केट से पैसा उठाना भी कहते हैं आम जुबान में। और उस तरह से जो है वो कंपनीज चलती हैं। अब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ऑल्दो इट्स अ बिग टॉपिक, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज़ हम आगे जाके इसको कवर अप करेंगे फॉर श्योर। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर जो है ये कुछ फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। उनमें ज़्यादातर बाहर से कम कैपिटल लिया जाता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है वो पब्लिक से कैपिटल उठाया जाता है। अब प्राइवेट कंपनीज में ये चीज़ होती है कि यू कुड से कि प्राइवेटली या छोटा सा सेटअप लगा के जो है वो पब्लिक से पैसा उठाया जाता है, ताकि जो ओनरशिप है वो कम से कम जो है वो पब्लिक की तरफ जाए। ये चीज़ होती है, लेकिन होता दोनों में ऐसा ही है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जो कंपनीज होती हैं ना, कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है, वो बाद में जाके मार्केट में सेल कर सकता है। स्टॉक मार्केट कहते हैं उसको। वहाँ पे जब आप चाहें आप शेयर को सेल कर सकते हैं, आप अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर सकते हैं। आप अपना पैसा निकालें मार्केट से, आप पीछे हो जाएं, कोई और उस शेयर को खरीद लेगा।
یہ چیز ہوتا ہے. تو شیئرز جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسفریبل ہوتے ہیں کمپنیز کے. نیکسٹ از مینجمنٹ. کمپنیز کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز چلاتے ہیں جنہیں شیئر ہولڈرز جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. شیئر ہولڈرز جو میجر شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جن کا بڑا بڑا اسٹیک ہوتا ہے یعنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کو زیادہ ڈیسیژن پاور ہوتی ہے. اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ الیکٹ کرتے ہیں یعنی جو چوز کرتے ہیں وہی کمپنی کو مینیج کرتے ہیں. شیئر ہولڈرز کمپنی کو مینیج نہیں کر سکتے. یہ چیز ہوتی ہے. شیئر ہولڈرز کے پاس ووٹنگ رائٹس ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جہاں پہ شیئر ہولڈرز الاؤڈ ہوتے ہیں جو تھوڑے بڑے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں تو وہ ووٹنگ کرتے ہیں. ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے تو ڈیسیژن میکنگ میں ان کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ڈیسیژن جو ہے وہ انفلوئنس کر دیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے لیکن وہ کمپنی چلا نہیں سکتے. وہ کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں کچھ سب نہیں. ان میں جو ہے ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. دیر الاؤڈ اور وہ ووٹنگ کر کے جو ہے ڈیسیژن لیتے ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. دا نیکسٹ از ٹیکس آبلیگیشن. اوکے جو کمپنیز ہوتی ہیں ان پہ ایک کارپوریٹ ٹیکس لگتا ہے. کارپوریٹ ٹیکس کی جو پرسنٹیج ہے اٹس کوائٹ ہیوی. دوسرا جو ٹیکسز ہوتے ہیں نا کمپنی پہ وہ ڈبل ہوتے ہیں. جو کمپنی کا اینڈ پروفٹ ہوا جو اینول پروفٹ جسے ہم کہتے ہیں یا نیٹ پروفٹ آپ جیسے جو اینول پروفٹ ہوتا ہے نیٹ پروفٹ تو نہیں لیکن اینول پروفٹ جو ہوتا ہے سالانہ جو ہوتا ہے ایئرلی پروفٹ اس پہ ٹیکس لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیکس لگنے کے بعد جو ہے ڈویڈنڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں. یہ کمپنی کی انکم جو ہوتا ہے کمپنی کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز یہاں یہ فیز یہاں پہ فنش ہو گیا. ڈویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے سارے شیئر ہولڈرز کو جو کہ شیئر ہولڈرز کی انکم ہوتی ہے اور وہ آلریڈی اس پہ ٹیکس لگا چکے ہوتے ہیں. اس میں سے ٹیکس کاٹ کے گورنمنٹ کو آپ دے چکے ہوتے ہیں. پھر جب شیئر ہولڈرز کے پاس جاتی ہے تو وہ انڈیویجولی اپنی انکم کے طور پہ پرسنل انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ سب اس پہ پے کرتے ہیں. تو جو کمپنی کی انکم ہوتی ہے وہ ڈبل ٹیکس ہوتی ہے. اس پہ ڈبل ٹیکس لگتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. ٹیکس آبلیگیشن کمپنی پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. رپورٹنگ ٹرانسپیرنسی. جو پبلک ٹریڈڈ کمپنیز ہوتی ہے جو جسے پبلک کمپنیز کہتے ہیں ان میں جو ہے وہ obligatory ہوتا ہے. اٹس اے نیسیسٹی. لیگلی کمپلشن ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پبلک کرنی ہوتی ہیں. اور کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے جس سے جو شیئر ہولڈرز کا ڈیسیژن انفلوئنس ہو سکتا ہے وہ آپ نے چھپانی نہیں ہوتی. وہ آپ نے پبلک کرنی ہوتی ہے فار شور. ہر حال میں آپ نے پبلک کرنی ہوتی ہے. تو ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے. یہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جے ایس سی کے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے کمپنیز کے. اس کے ساتھ ہی ہم اس لیکچر کو یہیں پہ فنش کریں. یہ بالکل بیسک لیکچر تھا لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ موسٹ آف دا ٹائمز ایگزام میں آتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ایک نظر ضرور ڈالنی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ لیکچر صحیح طریقے سے لیں گے نا تو پھر ریویژن آپ کو فوراً سے ہو جائے گی بیکاز وہ سب کچھ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. اوکے. ہم اس لیکچر کو یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.